हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। तो फ्रेंड्स देखंतु निज निज पंचायत आसी एक बहुत बड़ निजुक्ति। एथिरे आपण माने संपूर्ण रूपे मागणार आवेदन करेंगे। एथिरे फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई प्रोसेस रोचे। तो सब पिला माने एथिरे मागणार आवेदन करेंगे। एथिरे कौन प्रकार परीक्षा नहीं, नो एग्जाम रोचे। केवल आपणकर मार्क अनुसार एथिरे आपनको सिलेक्शन करा जिवो। जदि भी सिलेक्शन पाइबे तेबे निज पंचायत तो पोस्टिंग रोचे। या सहित मंथली बेसीस आपको ये 25,000 पर्यंत सैलरी बा दरमा मिल पार। जदि आपण मैंने अष्टम दशम +2 कि +3 पास करेंगे तेरे पोस्ट आवेदन करेंगे। जो मैंने भी निज पंचायत एक सरकारी निजुक्ति पाइबापी चाहूँगी से यह एक बहुत बड़ सुजोग रही। किपरि आवेदन करेंगे, आवेदन कर प्रोसेस भी मुझे ये वीडियो माध्यम जनइबी। तो चलते प्रथम आलोचना करनेबा जे यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी कौन रोचे। फ्रेंड्स जदि आपण मैंने निज जिलार आसुवा यही नुआ नुआ सरकारी जॉबर न्यूज़ पाइबापी चाहूँगी तेबे आमर चैनल टी को सब्सक्राइब करी वीडियो टी भी गोटे लाइक करनियंतु। फ्रेंड्स देखंतु यही पोस्ट रे क्यों मैंने आवेदन करेंगे, हु कैन अप्लाई। एथिरे ऑल ओडिशार पिला माने आवेदन करेंगे। आम ओडिशार सबु जिलार पिला माने यही पोस्ट आवेदन करेंगे। जेंडर टी भी बोथ मेल एंड फीमेल रोचे। उभय पुरुष और महिला प्रार्थी मैंने भी यही पोस्ट आवेदन करेंगे। जदि आम सैलरी कथा कहवा तेरे 10,000 आरंभ कर 23,170 पर्यंत आपण मैंने मंथली बेसीस रे सैलरी पाइपर, जहाँकि एक बहुत भल सैलरी रहिबो। नेक्स्ट होची पोस्ट नेम। एथिरे डिफरेंट टाइप पोस्ट होची, जेपरिक इथिरे केस वर्कर, प्रोबेशन ऑफिसर, काउंसिलर, हेल्पर, वॉचमैन, यह सहित अकाउंटेंट पोस्ट में इथिरे वैकेंसी खाली रोची। तो पिला माने आपण माने इथिरे यही 5 ରୁ 6 प्रकार पोस्ट रे आवेदन करेंगे। नेक्स्ट आसुची एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखंतु जदि आपण माने अष्टम दशम कि +2 पास करथिले भी यही पोस्ट आवेदन करेंगे। आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, जो स्ट्रीम रे भी जदि आपण माने +2 कि +3 भी जदि कंप्लीट करिथिबे तेबे पोस्ट आवेदन करेंगे। सबु कैटेगरी पिला मानक पई एथिरे वैकेंसी खाली रहउची। देखंतु जदि निज पंचायत रे एक जॉब पाइबापी चाहूँगी आपणक यह एक बहुत बड़ सुजोग रहिबो। मागणा तो आवेदन प्रोसेस रोची, मागणार आवेदन करेंगे, निज पंचायत पोस्टिंग पाइपर। देखो पिला माने नेक्स्ट होची एप्लिकेशन फी। एथिरे तो नो फी रोची, फ्री ऑफ कॉस्ट आवेदन करेंगे। जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, सब कास्ट पिला मानक पई मागणा आवेदन प्रोसेस रोची। तो समस्त एथिरे मागणार ही आवेदन करेंगे। यह पर आसला पोस्ट वाइज सैलरी। एथिरे क्यों पोस्ट रे कौन सब सैलरी बा दरमा रहिबो से विषय में थे चेक करनियंतु। जदि आप माने प्रोबेशन ऑफिसर कि केस वर्कर आवेदन करेंगे तेबे एथिपई 23,170 टंका स्टार्टिंग दरमा रहिबो। हेल्पर पई रहउची 8,880 टंका। यह पर रहउची वॉचमैन पई 7,944 टंका रहिबो। हाउसकीपर पोस्ट में भी सेम रहउची 7,944 टंका। अकाउंटेंट पोस्ट में रहउची 18,536 टंका। नेक्स्ट आसला काउंसिलर। जदि आप मैंने काउंसिलर आवेदन करेंगे तेबे एथिपई भी रहउची 23,170 टंका। तो पिला माने एही स्ट्रक्चर अनुसार आपण माने मंथली बेसिस रे सैलरी पाई परिबे। यह पर आसला सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखो तो कौन सब सिलेक्शन प्रोसेस रहिबो। एथिरे मार्क बेसिस रहउची, कौन सी प्रकार एग्जाम नहीं, केवल आपणकर कैरियर मार्क अनुसार सिलेक्शन करा जिवो। जदि आप माने 10th पास में आवेदन करूछंती तो केवल मैट्रिक रो मार्क अनुसार सिलेक्शन करा जिवो। जदि आपणकर +3 पास थिबो तेबे मैट्रिक +2 +3 ये तीनोटी क्वालिफिकेशन रो मार्क को आधार करी आपन को एथिरे सिलेक्शन करा जिवो। या परे फाइनल रोज आपनकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बा डीवी। तो पिला माने यही प्रोसेस द्वारा आपण माने एथिरे सिलेक्शन टी पाई परिबे। देखंतु नेक्स्ट होची इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट। कौन सब डॉक्यूमेंट मेंशन अछि थोरटी चेक करनियंतु। प्रथमत रोची ऑल क्वालिफिकेशन रो सर्टिफिकेट एवं तार मार्कशीट, फोटो, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ रे आधार कार्ड। तो पिला माने यही सब डॉक्यूमेंट गुडी को आवश्यक पड़िबो जेते बेले आपण माने इथिरे आवेदन करिवे। पिला माने डॉक्यूमेंट गला। नेक्स्ट होची एप्लिकेशन मोड। किपरि आपण माने इथिरे आवेदन करिवे। एथिरे ऑफलाइन एप्लिकेशन प्रोसेस रहउची, आपण माने स्पीड पोस्ट किबा रजिस्टर पोस्ट माध्यम रे ए वैकेंसी आवेदन करि परिबे। देखंतु डेट जाके स्टार्ट होई सारी ऑलरेडी। तो चलंत पिला माने एबे आलोचना करिबा जे आपण माने किपरि इथिरे आवेदन करिवे। एथिरे आवेदन करिवार फुल प्रोसेस टी म आपन केबे कहिबी।
ପିଲାମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଥିବା ଗୁଗଲକୁ ସିମ୍ପଲି ଓପେନ୍ କରିବେ। ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ସିମ୍ପଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଲେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା GOVT ଜବ୍, ଦେନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଲେଖିବେ .in। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଠାରେ ମୁଁ କ'ଣ ଟାଇପ୍ କଲି, ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଟାଇପ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ପାଖରେ ଥିବା ସର୍ଚ୍ଚର ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓଡ଼ିଶା GOVT ଜବ୍ର ସାଇଟ୍ଟି ଶୋ ହେବ। ସିମ୍ପଲି ସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ବି ଏହି ସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ଟି ପିନ୍ କରିଦେଇଛି। କିଛି ବି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ତେବେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଏବେ ଆବେଦନ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ଜବ୍ର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଡିଲ୍ରେ ଏକ ଅପସନ୍ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲ୍ ଜବ୍। ସିମ୍ପଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲ୍ ଜବ୍ର ଏହି ଅପସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2025 ନ୍ୟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଶୋ ହେବ। ସିମ୍ପଲି ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ସାଲାରୀ ସବୁ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି ଯେ ମାଗଣା ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ। ଏଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ରହିବ, 21 ବର୍ଷ ହେଉଛି ମିନିମମ୍ ଏବଂ 40ରୁ 45 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଶୋ ହେବ, PDF ଲିଙ୍କ୍ 1। ସିମ୍ପଲି ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଅଣ୍ଡର ଆସିଥିବା ବା ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଅଣ୍ଡର ଆସିଥିବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, କାଉନସିଲର, ପ୍ରୋବେସନ୍ ଅଫିସର, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେଟର ଏବଂ ହେଲ୍ପର ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାପରେ ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ PDF ଲିଙ୍କ୍ 2ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପର ପୋଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରାଇବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି। ସିମ୍ପଲି ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ମେନ୍ସନ୍ ଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପଠାଇବେ। ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ଶେଷରେ ଏକ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ 6/9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ପଠାଇବେ। ଏବେ ସିମ୍ପଲି ବ୍ୟାକ୍ ଆସନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ଲିଙ୍କ୍ 2 ଶୋ ହେବ। ସିମ୍ପଲି PDF ଲିଙ୍କ୍ 2 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ PDF ଲିଙ୍କ୍ 2 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାକି ପୋଷ୍ଟ ଯେପରିକି ହେଲ୍ପର, ହାଉସ୍କିପର, ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହାକି 9,930 ଆରମ୍ଭ କରି 7,944 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ମିଳିପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ 8ମ କିମ୍ବା 10ମ ପାସ୍ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ। ଏଥିରେ ବି ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି PDFରେ। ସିମ୍ପଲି ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। କିପରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବେ ଯେ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଫଟୋ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଲେଖିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ PDFର ହେଡ଼ିଂରେ ଏକ ଆଡ୍ରେସ୍ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିଦେଉଛି। ସିମ୍ପଲି ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଏହି ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ହେଉ ଫର୍ମଟିକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ପଠାଇ ପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ଉଭୟ ହେଲ୍ପର, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରୋବେସନ୍ ଅଫିସର, କାଉନସିଲର ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବାର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଥିବ ଆବେଦନ କରିବାରେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇପାରିବେ।